cappuccino assassino. No, 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 espresso no. Assassino. È in una quasi mafia. Espresso no assassino. Non sta scherzando. Può ucciderti e farti a pezzi se tieni un espresso. Signora, è un amante terribile, tutti lo amano. Perdiste 8 materianinis. El cinturoncini te va a hacer pan, pan, pan en el culini. No, por fin viernesini. La semana más larga del añini por fin ha terminadini. Vaya allegrini. Cocosini. Mama, no, 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 bananini, mamma. Cangutulli, mamacita. È un canguro molto affettuoso che ama i suoi bambini. Oh mio Dio, cos'è questo che vedo? È carino. La esok libur. Ih, serunya bisa mabar bareng, bisa makan bareng, terus main Roblox bareng. Ih, aku nak libur lah. Carcur. No, 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 no! Poltrona plastica classico bianco. Nessun mobile potrà mai essere paragonato a questo. Un capolavoro architettonico, se non l'ottava meraviglia del mondo moderno. Vedrete soprattutto pensionati italiani che si godono il loro caffè e una bella sigaretta. Tralalero tralala. No, no! Trililero trololò è il fratello di Tralalero tralala. A differenza di suo fratello, crede in Dio, non ha rabbia verso gli umani e ama ricevere affetto dagli uomini. Tralalero tralala diventa invidioso e tenta di uccidere suo fratello, ma gli umani non gliel'hanno permesso. Tralalero tralala si è scusato con Trililero trololò. Ora i due possono essere in pace nell'oceano. Mob, brimob, para mob, modal, merupakan anomali yang sangat mengerikan. Saat demo malam hari berlangsung, suasana mulai berubah dingin. Angin berbau kentut dan asap oli menyelimuti jalanan. Lalu terdengar langkah berat menghantam aspal. Doom, doom, doom. Ia tidak suka melihat orang berdemo. Ia tidak peduli siapa yang ada di hadapannya, laki-laki, perempuan, atau anak kecil. Kaki besi itu akan mengangkat tinggi, lalu menghantam tubuhmu hingga rata dengan tanah. Hi, takutnya! Karkirkur karkurkur. No. Gargirgur gargur. Anomali lain yang muncul di Indonesia menakuti orang-orang yang tidak menghormatinya, membuat orang berpindah daerah di Indonesia. Dia adalah makhluk paling menakutkan di Indonesia dan membuat semua orang takut. Cafecini viciosini. Toda la mañanini se bebe 3 cafelinis, o si no, no se despiertini. Se queda dormidini. No, escuelini mierdini. Ya no recuerdo cómo hacer la tareini. Solo sé cómo se juega Robloxini. Ayudini.
Ferini Viziosini. Toda la nochecini jugando a escondidinis. Luego a la escuelini hecho mierdini. Skebobini kiwizini. Flippy floppy. Kiwi kiwutiske skebobuti. Or maybe skebobeli avocadeli. Rubra padapim, flipoy flopo, avocadutis ke skebobuti. Or maybe skebo biono watermelonino no. Tungi tungi zaur, tai tai tu. Watermeloneli ke skebobeli. Or maybe skeboboni apolloni, brim brim dicus bicos, tritra flapi, aplautis ke skebobuti. Or maybe Dul dul gundul. No no no. Dan 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 Vandaan. Lobster anomali berbulu. Musuh dul dul gundul. Suka laut dan suka meminta-minta, tapi tidak bisa berenang. Dia hidup di darat, meski dia lebih suka laut. Dia tidak suka gundul dan bawang putih. Кетчуру and мустуру. Они очень хорошие, но это извращение проявляется только тогда, когда он видит, как хулиганы издеваются над беднягой. Здесь извращение появляется, убивает хулиганов и приглашает тех, кто их издевался, поиграть с ними в снегу и угощает лучшим мороженым. Совет от этого существа – не издеваться, потому что это бесполезно. Tralalero, tralala, no, no, no. Orcalero, orcalà, no, no, no. Convertino barbiglio, no, no, no. Siano persiano. Ah, sì, 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 siano. È una bellissima megattera che indossa delle scarpe da ginnastica blu scuro sulla sabbia della spiaggia, con 2 barche parcheggiate dietro, e si chiede come faccia a respirare fuori dall'acqua. Kirkur karkarkor no 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 rare rori rararol adalah karakter dari kursi kayu biru. Anomali ini hanya muncul di pagi hari jika seseorang datang dan duduk di kursi tersebut lalu membaca isinya. Kemudian kursi tersebut memberinya kekuatan untuk memilih. Kursi ini tadinya adalah sebuah segel, tetapi segel tersebut masuk ke kursi dan memiliki kekuatan supernatural, lalu menjadi kursi kayu biru. Let. Bocah lapet ke toilet mulu. Hii, takutnya. Ini banyak banget jir di sekolah. Belajar aja belum ke toilet sudah 5 kali. Situ ngapain jir 5 kali ke toilet? Jualan cilok apa? Konon katanya, kalau ada siswa yang ke toilet lebih dari 2 kali dalam 1 jam pelajaran, toilet sekolah akan bangun. Badannya dari porselen, tangannya dari kerak sabun, dan wajahnya muncul di mangkuk kloset dengan mata gede juling, apple cheeks menggila, dan tawa hehehe, kayak tukang parkir kerasukan. No, la sister Hongsini, no. El chininis que se disfrazaba de mujercini se comió a un montón de morbosinis para luego vender los videinis. ¿Y tú ya te enteraste del chismecini? Chicletera bicicletera? No, no, no. Pirulitoíta bicicletiera. Ele é melhor do que o chicletera bobo de cabeça. De chiclete. Essa criatura gosta de ajudar as pessoas que gostam, de roubar dinheiro, porque até ele rouba dinheiro.
Pirulina, pirulina, pirulina. Ela é mais ladra do que o bobo, com certeza. No! Septiembrini! Y a la escuelini! Que corta las vacacioncini, ahora todo el día estudiandini. Vaya mierdini. Torito Toritar è il fratello di Top Toby Top Top Toby Top. Si assomigliano, ed è chiaro. Ma questo orso polare non è normale perché è l'animale più tollerante al caldo ed è originariamente un tipo che vive nella neve. Strano. No, suelta ya el celularcini, o lo sueltas a orini, o pam pam pam, en el culini. Elefantini strawberrini! Nei confini di un piano etereo, dove la flora feconda si intrecciava con il bestiario fantastico, apparve Strawberrini. Qui fa bla bla bla! Un singolare colosso, dalla pelle rossa e ornato da una corona di foglie di smeraldo, in the cha cha cha! La sua esistenza era dedicata alla salvaguardia della leggendaria Valle dei Nettari Delicati, dove ogni frutto pulsava di essenza vitale. Tuttavia, la serenità di questo territorio edenico era minacciata dal perfido Pineaxosaurus. Blar 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 blar. Ngueng. Dulu ada seorang bocah yang ngotot minta motor ke bapaknya. Tapi cara mintanya barbar, banting pintu, teriak-teriak, aku mau motor, blar blar blar. Saking keselnya, bapaknya nggak ngasih motor, tapi rumah tiba-tiba bergetar. Dari suara pintu yang dibanting itu, lahirlah kutukan. Sebuah motor satria bermuka aneh, dengan wajah kayak Thomas, selalu menatap orang dengan mata melotot. Motor itu tiap malam nongol sendiri, ngebut di jalanan kampung sambil suaranya teriak, blar 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 blar. Pak Rahmat Mamat, no. Kalalal gifiaus, bejai dip te boam bajiken si gobe pabef kicks spelegi ya la fifi ai fnia kokan fla escoli na el dikadge. Kap galaj gaga galgam flamf do ww kaips badesi andando di jig danda. Accident di anzankos so bibici un SDD. Digital chemist DK o neo baka. Lur telur gulunggu merupakan anomali yang sangat mengerikan. Konon ada seorang perempuan meminta dibelikan telur gulung, namun cowoknya menolak. Dari penolakan itu lahirlah makhluk telur gulung yang matanya melotot, hidungnya jeletot. Malam-malam, ia datang mengguling-guling lantai rumahmu, meninggalkan jejak saus tomat Pak Somad berceceran di dinding, dan bau minyak balsem bekas urut Kak Gem yang tak pernah hilang. Ia datang dan berbisik, 2, 3, saus tomat. Jangan pelit wahai kawan, belikanlah sebelum terlambat. Kalau tidak, aku akan datang. Share ke orang yang gak mau belikan telur gulung. Você encontrou como impossível. Foi encontrado sahur do sahur, ou sahur. Se você encontrou ele agora, vai ter que treinar ele para toda a eternidade, pois ele é muito forte, ele tem muito poder oculto, e precisa de um mestre. Agora você é o mestre dele para toda a eternidade.
Sahur, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung 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 sahur dan ta sahur. Dia melakukan hal yang sama seperti tung 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 sahur dan ta sahur, hanya saja dengan cara yang 5 kali lebih marah. Jika beka mati di labu pada sahur di saat sahur, dia masuk ke dalam rumahmu dan bersembunyi di bagian tergelap rumahmu menunggumu ragu. Namanya te sahur, karena jika dia menemukanmu, yang akan kamu dengar hanyalah kegaduhan. Te. Tung ta. Sahur, anomali berjalan yang merupakan gabungan dari ta sahur dan tung sahur. Konon katanya, kalau menyebut namanya 3 kali dan dia tidak menanggapi, berarti dia akan mendatangimu. Dia hanya akan membuatmu pingsan dengan asap dan tongkatnya. Dan tidak banyak yang diketahui tentangnya, apalagi bagaimana mereka bisa Karkur. No. Caci. Itu adalah anomali dalam bentuk sebuah meja kayu tua yang lapuk. Ia mengembara pada malam yang dingin, memburu seseorang yang bodoh. Karena siapapun yang mengembara pada malam yang dingin itu gelap. Picciko Konichi. Bzz. Dripi. Guarda qui, il meraviglioso Cico Coconnucci Coconini. Un'ape? Una noce di cocco? No! È una fusione divina! Baconu Bzz. Il miele scorre come un fiume di dolcezza tropicale, mentre il guscio di cocco crack fa coco. Attento, perché quando vola fa bisi, snucci, bisoani.